प्रत्येक पिलांकु मोर यूट्यूब चैनल को मु स्वागत जनाऊँ रे पिला माने। आज आमे माने जो विषय आलोचना करिबा सेटा होची गणतंत्र एमसीक्यू क्वेश्चंस। जेति कि एक मारिका क्वेश्चन अछि गणतंत्र रु पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व क्वेश्चन को आमे एथिरे आलोचना करिबा। आपण माननकु सबु किछि मु इन्फॉर्मेशन जेति कि शॉर्ट क्वेश्चन अछि सब मु ए वीडियो रे प्रस्तुत करछि। चलंतु आरंभ करिबा हमर ए क्वेश्चन। पिला माने प्रथम क्वेश्चंस गणतंत्र रे किए अखंड क्षमतार अधिकारी। मु खाली क्वेश्चन सहित उत्तर मध्य कहि रखिबी। गणतंत्र रे किए अखंड क्षमतार अधिकारी व्यवस्थापिका ना जनसाधारण ना न्यायपालिका ना कार्यपालिका। ये उत्तरटी हबो 3 जनसाधारण। गणतंत्र शासन रे मु कहिथिली ए जनसाधारण हेउचंती अखंड क्षमतार अधिकारी। तापरे जदि आम माने जिबा 2 नंबर क्वेश्चन को जदि आमे गो थ्रो करिबा ताले आपण माने देखुथिबे जे सेकंड नंबर क्वेश्चंस आपन सामने रे अछि। सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखंतु जे निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे। आपण माने जानि छंती नक्सलवाद होची गोटे गणतंत्र प्रति आह्वान। आंचलिकतावाद मध्य गोटे आह्वान। निरक्षरता मध्य आह्वान। किंतु या उत्तर हबो कोन पिला माने ना समाजवाद। निम्नोक्त मध्यरु केउटा भारतर गणतंत्र प्रति आह्वान नुहे। ई समाजवादता गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे। तापरे पिला माने देखो 3 नंबर क्वेश्चंस। 3 नंबर क्वेश्चन टा से कोन कहूची ना किए नक्सल आंदोलन प्रमुख व्यक्ति थिले। मेधा पाटकर ना पंडित रमाबाई ना चंडी प्रसाद भट्ट ना किए प्रमुख व्यक्ति थिले रे पिला माने चारु मजुमदार। चारु मजुमदार से नेतृत्व नहीं थिले एई नक्सल आंदोलन रो। मन रखिबो आउ किए ओडिसा रो किए नक्सल आंदोलन रो किए भूमिका नहीं थिले तमे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो। ओडिसा रो किए नेतृत्व नहीं थिले मो कमेंट बॉक्स रे तम माने पिला माने देखिबा केते पिला पढुचो रे पिला माने कमेंट करिवो। मो कमेंट बॉक्स रे ओडिसा रो किए नक्सल आंदोलन रो मुख्य भूमिका नहीं थिले। बुझी पालो रे पिला माने। एबे हमें 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा। पिला माने देखो 4 नंबर क्वेश्चन किए कहिथिले गणतंत्र एक सरकार जोंटी प्रत्येक लोकर व्यक्तिर भाग बा अंश रहिछि। मिल ना मिल कहि नांती। अब्राहम लिंकन ना अब्राहम लिंकन कहि नांती। लास्की ना लास्की कहि नांती। किए कहिचंती गणतंत्र प्रत्येक लोक अंश भाग अछि। एरा सिल्ली कहिचंती। आंसर हबो कोन रे सिल्ली। तापरे आमे जिबा 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन किए कहिथिले जनतार बाणी ही ईश्वरंकर बाणी। लॉर्ड ब्राइस ना फॉगेट ना लॉर्ड ब्राइस ना किए कहिथिले जनतार बाणी ईश्वरंकर बाणी। रूसो वॉइस ऑफ द पीपुल वॉइस ऑफ द डाइस। जनतार स्वर ईश्वरंकर स्वर एक कथा रूसो कहिचंती रे पिला माने। आमे एबे 6 नंबर क्वेश्चन को जिबा। एमिति क्वेश्चन तमर परीक्षा रे पडुची मु सेति पय प्रस्तुत करिछि। एई भलिया क्वेश्चन आसुची गणभोट कहार एक उत्पादन अटे। स्थायी स्वायत्त शासनर प्रत्यक्ष गणतंत्रर सर्वजनीन साबालक भोट प्रथार ना सर्वजनीन शिक्षार। 6 नंबर उत्तर कौन हो पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र। आमे पढ़िथिले गणभोट कहार उत्पादन गणभोटर कहार एक उत्पादन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र अंडर अछि गणभोट गणोद्योग प्रत्याहार। मने पका पिला माने मु पढ़ेइथिली हला। तापरे आमे जिबा 7 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटा गणतंत्र एक वैशिष्ट्य नुहे। केउटा वैशिष्ट्य नुहे आमे बाहर करिबा। भलसे पिला देख रे वैशिष्ट्य नुहे जनप्रिय सार्वभौमत्व आमे पढ़िथिले गणतंत्र गोटे वैशिष्ट्य। राजनीतिक स्वातंत्र्य एटा मध्य गणतंत्र गोटे वैशिष्ट्य। राजनीतिक असामनता
ଆଇନର ଶାସନ କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପକାରରେ ଏଇଟା ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତାର ଏନ୍ସାର୍ ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବରର IV ହେବ ଏନ୍ସାର୍। ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଅଛି କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସରକାର। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଏଇଟା ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ୟା ଏନ୍ସାର୍ ହେବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଏନ୍ସାର୍ କରିଦେଉଥିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମୌଳିକ ନୀତି ଅଟେ? ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମୌଳିକ ନୀତି ଅଟେ? ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା, ଆଇନର ଶାସନ, କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଅସହନଶୀଳତା। କେଉଁଟା ଭାବରେ ଏନ୍ସାର୍ ପିଲାମାନେ? এইটারে ପିଲାମାନେ ଆଇନର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନର ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଉତ୍ତର ହେବ 9ର ଡବଲ୍ ଆଇ ହେବ ତାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୟେସ୍ ବିହାର ହେବନି ରେ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପେୟାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି କରିଥିଲା କାଉଠି ନା ନକ୍ସଲବାଦ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ? ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପଚାରି ରଖୁଛି। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ରାଜ୍ୟ ତ ସିନା ପଶ୍ଚିମ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମେରିଟ୍ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ମେରିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ପିଲାମାନେ। ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ ସମବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁରେ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଇନି ରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। କହୁଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ମେରିଟ୍ ହେଇଥିବ। କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା। କ'ଣ ହେବ ରେ 12 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା IV ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତରର? ନା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ଆର୍ଥିକ ଅସମତା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେବନି। କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେବ। ତୁମେ ଉତ୍ତର ତୁମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବରେ ପିଲାମାନେ। 13 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଗୋଥ୍ରୋ କରିବା ଏବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ? ସ୍ୱଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ? ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ତା ସହିତ ସଂଯୋଜିତ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ରେ? ମୁଁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ କହିବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? ଗଣଭୋଟ ନା ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ପ୍ରତିନିଧି ଶାସନ ନା ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଗଣଭୋଟ ହେଲା, ଗଣଭୋଟ ହେବ ତାର ଉତ୍ତର। ଆଇନ ଶାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଏକଛତ୍ରବାଦ ନା ଅଭିଜାତନ୍ତ୍ର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରେ? 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନା ଏଇଟା ଭେରି ଇଜି, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଇଜି ଅଛି। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ? ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କିଏ କହିଥିଲେ? ସିଲି ନା ମାସ୍କେ ନା ଡାଇସ୍ ନା ବ୍ରାଇସ୍? କିଏ କହିଥିଲେ ରେ? 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ମାସ୍କେ କହିଥିଲେ ରେ ପିଲାମାନେ, ମାସ୍କେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କହୁଛି ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କାହା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ? ବିଚାର ବିଭାଗ ନା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନା ସଂସଦ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର? କ'ଣ ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା 18 ନମ୍ବର ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। କାହା ପ୍ରତିରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ତାପରଟା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ରେ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଜନମତ। ଏଇଟା ଭେରି ଇଜି। କ'ଣ ହେବ 19 ନମ୍ବରଟା? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଲ୍ୟାନ୍ସ ଜେମିଣ୍ଡ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ଜନମତ? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣଭୋଟ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ତାପରେ ହେଉଛି ଲ୍ୟାନ୍ସ ଜେମିଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ନା ହେବନି, ସ୍ୱିଡେନ୍ ନା ହେବନି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନା ହେବନି, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରଚଳିତ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରଖିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଏକଥା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ? କ'ଣ? ନିରକ୍ଷରତା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ନା ଧର୍ମ ନା ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? କେଉଁଟି ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ? ନିରକ୍ଷରତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଧର୍ମ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। କୋଉଟା ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ ନା ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଲା। 22 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 22 ନମ୍ବର 4 ହେବ ତାର ଆନ୍ସର୍। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ଏଇଟା ତମ ଭେରି ଇଜି, ଜନସାଧାରଣ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ? ମୁଁ କହିଛି ଗଣଭୋଟ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଗଣଭୋଟ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ, ଗଣମତ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ହେବ ତାର ଆନ୍ସର୍। ଅଧ୍ୟାଦେଶ କେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ ନା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଥିଲା 2019ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଆଇନର ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ 25 ନମ୍ବର 4 ହେବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି ପିଲାମାନେ?
डेमोक्रेसी जो मैंने बुझीपारना हाँ मोर डेमोक्रेसी मध्य भिडियो अच्छे से देखिदियो पिला माने पूरापूरी सब क्लीयर हो सब जिन जापर रेंस जेमिन क्या सहित संपर्कित यहाँ आम जानते मुझे ये आलोचना करुले ना प्रत्याहार सहित केवे भी हेनी प्रतिनिधि गणतंत्र सहित नुहे प्लेबिसाइड सहित नुहे यहाँ केवल प्रत्यय गणतंत्र उत्तर हम कौन प्रत्यय गणतंत्र। तापर पिला माने देख निम्नलिखित मध्य केउटा प्रत्यय गणतंत्र माध्यम नुहे 2018 पड़ता प्रत्यय गणतंत्र माध्यम नुहे गणभोटटा मुझे माध्यम गण उद्योगटा एटा माध्यम प्रत्याहारटा माध्यम कोटा माध्यम नुहे ताले एटा हबो माध्यम ने बंदी प्रत्यय गण एटा तार उत्तर हम पिला माने बुझी परछ ना रे पिला माने 27 नंबर तृतीय नंबर क्वेश्चन हम एटा तार आंसर निज माध्यम नुहे एटा सब माध्यम हला एटा सब माध्यम एटा केवल माध्यम नुहे नुहे देछि हला। तापर देख निम्नलिखित मध्य केउटा भारतर गणतंत्र को सफल एक आह्वान नुहे सफलता आह्वान नुहे आंचलिकतावाद लिंगगत वैषम्य नक्सलाइट समस्या धर्मनिरपेक्षतावाद ये सब गुड़ाक आह्वान कौटा आह्वान नुहे ना धर्मनिरपेक्षता आह्वान नुहे है 28 नंबर कौन हम आई भी हम तार आंसर। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 29 नंबर निम्नलिखित मध्य कौटा गणतंत्र सफलता एक शर्त नुहे शर्त कौटा नुहे साक्षरता राजनीतिक चेतना दुर्नीति आ नागरिक साधुता सफलता शर्त नुहे पिला माने भल से क्वेश्चन पढ़ो यहाँ मध्य परीक्षा 2017 क्वेश्चन मध्य आसीला परीक्षार क्वेश्चन मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मुझे सामिल करछि पिला माने एटा आंसर हम पिला माने 29 दुर्नीति। निम्नलिखित मध्य केउटा गणतंत्र निम्नलिखित मध्य केउटी गणतंत्र आधार नुहे आईन शासन आधार राजनीतिक समानता एटार आधार व्यक्तिर स्वाधीनता आधार किंतु श्रेणी संघर्षटा तार आधार नुहे पिला माने यार आंसर कौन हम श्रेणी संघर्ष। तापर देख निम्नलिखित मध्य केउटी प्रत्यय गणतंत्र पद्धति नुहे कौन हम ना गणभोट प्रत्याहार गणोद्योग परमादेश कौन हम उत्तर परमादेश है 31 नंबरटा कौन हम ना आई भी हम तार आंसर हम आई भी। कौच गणतंत्र लोकमान द्वारा एवं लोकमान सरकार किए कही ना अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित मध्य वर्तमान केउं देश में प्रत्यय गणतंत्र प्रचलित अच्छी प्रत्यय गणतंत्र कौटी प्रचलित अच्छी आम ये आलोचना करें ना स्विट्जरलैंड रे 33 नंबर क्वेश्चन स्विट्जरलैंड रे है एटा गणतंत्र एक सरकार प्रत्येक लोक अंश थाए किए कही एटा को ना सिली कही तापर गणतंत्र सरकारटी कहार शासन कहार शासन लोक मैंने हूँ लोक मान शासन पाटर बाहरी लोक मान तापर कौच गणतंत्र क्यों दुईटी शब्द ग्रीक शब्द आसी कौन रोचे कौ दुईटा शब्द आसी ना डेमोस आ क्राटस है 36 नंबर आई भी हूँ तार 36 नंबर 2 हूँ तार आंसर डेमोस आ क्राटस लोक मान क्षमता यहाँ ही तार क्यों दुईटी शब्द आसटा हम तार आंसर 2टा हम 36 नंबर 2। तापर गणतंत्र केबे जन्म होता पिला माने जन्म है केबे गणतंत्र ना केबे तृतीय शताब्दी ना सप्तम शताब्दी ना षष्ठ शताब्दी ना पंचम शताब्दी उत्तर हूँ पंचम शताब्दी एटा भेरी इजी। गणतंत्र केउं मसीह जन्म होता 508 ना 515 ना 503 ना 518 कौन हम आंसर पिला माने ना 508। कौच गणतंत्र केबे प्रसारित हैला ए उत्तर कौन हम पिला माने
ନା 37 ନମ୍ବରର 1776 ଆମେରିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ହେଲା ନା ଏବଂ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ 1957 ମସିହା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ନା 1940 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନତା। ଇଏ ସବୁର ଏନ୍ସାର ହେବ କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଟା ଭେରି ଇଜି ପିଲାମାନେ କିଏ ହେବରେ ନା ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଡେଶ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶାସନ ନା ସୁଶାସନ ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଶାସନ ନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସନ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା 41 ନମ୍ବରରେ ଥାର୍ଡ଼ ହେବ ଉତ୍ତର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶାସନ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛି କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଏଇଟା କହିଲ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା। 42ର 2 ହେବ ତାର ଏନ୍ସାର। ତାପରେ ଦେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ କିଏ? ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ କିଏ? ନା ହେରୋଡୋଟସ୍। କ'ଣ ହେବ ରେ? ହେରୋଡୋଟସ୍। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣରେ? ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି? ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର? ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମୌଳିକ ସମାନତା ଅଛି, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି, ରୁଦ୍ଧ ଶାସନ, ଆଇନର ଶାସନ। କ'ଣ ହେବ? ରୁଦ୍ଧ ଶାସନ। ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଦେଇଯିବା ହେଲା। ଭଲସେ ପଢ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୋଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କର ହେଲା। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ଗଣଭୋଟଟା ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମାଧ୍ୟମ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମ, ନିର୍ବାଚନଟା ନୁହେଁ। କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ନା ଫାଗେଟ୍। କ'ଣ ହେବ ରେ? 49 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଫାଗେଟ୍। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଦେଖ ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି। 50 ନମ୍ବର ଦେଖିଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭଲସେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପରେ ପରିଚିତ? ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର, ଦ୍ୱିସଦନୀୟତା, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଦେଲ ଦେଖି। 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ହେବ ଆଇବି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ଏଇଟା ହେବ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଗଣଭୋଟ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପରମାଦେଶ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଏଇଟା ହେବ ପରମାଦେଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ? ସଫଳତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ସାକ୍ଷରତା, ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା, ଦୁର୍ନୀତି, ନାଗରିକଙ୍କର ସାଧୁତା। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା 2 ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ?
राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक सचेतनता, राजनीतिक दुर्नीति, राजनीतिक परिपक्वता। एटा हम कौन राजनीतिक सचेतनता। निम्नलिखित मध्य केउटा गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे? आह्वान नुहे देछि पिला माने असमानता, जातीयतावाद, नक्सल समस्या, निरक्षरता कोटा गोटे आह्वान नुहे रे पिला माने। तार आंसर कौन हम ना जातीयतावाद, नेशनलिज्म जोटा आम कहते। मु 100 पाखापाखि पिला माने क्वेश्चन नहीं कि आसी है तुम मानक परीक्षा रे सॉल्व करने इजी हम, इंटरेस्टिंग हम, तुम सब क्वेश्चन आ भितर आसो। नक्सलाइट समस्या प्रथम केउ राज्य रे देखा देइथिला पिला माने? एरा कौन हम रे पिला माने ना पश्चिमबंग। निम्नलिखित उत्पादन मध्य केउटा गणतंत्र सरकार उत्पादन गणतांत्रिक सरकार उत्पादन नुहे? जड़े व्यक्तिर शासन, सीमित सरकार, दायित्वशील सरकार ना आईन शासन? कौन हम ना जड़े व्यक्तिर शासन। एटा उत्पादन नुहे। गोटे व्यक्ति के शासन करे गणतंत्र हो पारिबनी पिला माने। केउटी गणतंत्र विभव अटे? कौन हम राजनीतिक गणतंत्र, अर्थनैतिक गणतंत्र, सामाजिक गणतंत्र ना उपरोक्त समस्त पिला माने? कौन हम उत्तर ना उपरोक्त समस्त। परोक्ष गणतंत्र केउ नाम रे परिचित? ना कोना भेरी इजी। कौन हम पिला माने? तुम मैंने समस्त जानिछ प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। प्रत्येक गणतंत्र केउ नीति उपरे आधारित? राष्ट्र सार्वभौमत्व ना समस्तंकर शासन ना प्रत्यक्ष निर्वाचन ना सरकार परिचालना लोकमानंकर प्रत्यक्ष अंशग्रहण? कौन हम 61 नंबर क्वेश्चन। आईभी सरकार परिचालना लोकमानंकर प्रत्यक्ष अंशग्रहण। गणमत बा रेफरेंडम एक देश, नास्तिसूचक माध्यम ना अस्थिसूचक माध्यम ना व्यवस्थापिका माध्यम ना हस्तांतरीकरण व्यवस्थापना माध्यम? कौन हम 62 नंबर क्वेश्चन ना एटा गोटे नास्तिसूचक आम पढ़ी। रेफरेंडम बा गणमतटा गोटे नास्तिसूचक माध्यम। गणोद्योग बा इनिशिएटिव रो अर्थ देश, आईन प्रणयन पर प्रस्ताव ना आईन को स्वीकृति प्रदान ना प्रतिनिधित्व व्यवस्था ना व्यवस्थापन व्यवस्था? कौन हम 63 नंबर क्वेश्चन ना आईन प्रणयन पर प्रस्ताव। तापर 54 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 54 नंबर कौची स्विट्जरलैंड गोटे कैंटन ले लोक माने आईन प्रणयन और शासन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुवा व्यवस्था को डेस कहा जाए? जनप्रिय आईन प्रणयन ला लेंस जेमिंट ना प्रत्यक्ष आईन प्रणयन ना हस्तांतरित आईन प्रणयन? कौन हम पिला माने 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कौन हम लेंस जेमिंट। भारतर केउ राज्य रे केउ ग्राम नक्सल आंदोलन आरंभ होता? तुम मैंने समस्त जानिच आम आलोचना करुँच। कौटी पश्चिमबंग नक्सलबारी। नक्सल आंदोलन सर्वप्रथम केबे आरंभ होता पिला माने? तो एक्जाक्ट डेटा को मन रख है मे मास 25 तारीख 1967 मसीहा। 66 नंबर आई हूँ तार राइट आंसर। कौच 2011 जनगणना अनुजाई पुरुषंकर साक्षरता हार केते? पुरुष साक्षरता हार केते हम पिला माने ना 66 नंबर 2 हूँ आंसर 82.14। केवल निज अंचल प्रति विकास चाहूता मतवाद केउ नाम रे परिचित ना आंचलिकतावाद? 68 नंबर 2। गणतंत्र संप्रसारण जनित समस्या केउ प्रसंग सह सूचित करि थाए पिला माने? ये आम देखा 69 लो क्वेश्चन ये समस्त ये सबू प्रसंग सहित यह जड़ित होता है। देखी दियो क्वेश्चनटा जदि क्वेश्चन उत्तर करें ना पोज करके कर लेट हो गलानी भी लंबा वीडियो हो।
गोटे जातिर अधिक प्रभाव ओ उपयोग को कौन कह जाए पिला माने ना जातिवाद बोली कह जाए। गणतंत्र सफलता पाई केउं शर्त अधिक बलिष्ठ अटे किए गणतंत्र अधिक मात्रा सफलता कराए पिला माने 71 नंबर क्वेश्चन ना ए गणतांत्रिक नागरिकता अर्थनैतिक समानता जाग्रत जनमत ए सब गुड़ाक तो मधुर गणतंत्र कहा उपरे विश्वास करे पिला माने कहा उपरे विश्वास करे ना अर्थनैतिक समानता सामाजिक समानता राजनैतिक समानता ए सब गुड़ाक है 72 उत्तर हूँ ए सबू बुझिपार 73 भारत में कौन व्यक्ति पढ़ी और लेखि पारिले ताको कौन बोली कह जाए जे पढ़ी पारिबो लेखि पारिबो शिक्षित बा स्वाक्षर बोली कह जाए है 73 थर्ड तार आंसर हम तापर हूँ 74 निहित मधुर केउटा गणतांत्रिक समाज रे एक लक्षण नुहे गणतांत्रिक समाज रे एक लक्षण नुहे मुक्त समाज सहनशीलता आईन शासन मौलिक असमानता कौन हम 74 क्वेश्चन ना मौलिक असमानता लक्षण नुहे पा देछि नेगेटिव जिनसटा हम निहित मधुर कहा को नक्सल आंदोलन पुरोधा बोली कह जाए क्वेश्चन 6 रिपीट है चारु मजुमदार निहित मधुर केउटा भारतीय गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे लिंगगत वैषम्यटा आह्वान निरक्षरता आह्वान नक्सल समस्या आह्वान किंतु समानताटा आह्वान नुहे पिला माने तापर निहित मधुर केउटी फरासी राष्ट्रीय विप्लवर आदर्श बाणी थिला स्वतंत्रता समानता भातृभाव एटा सबू है लिबर्टी इक्वालिटी फर्टानिटी एटा तो थिला बाणी थिला रूस विप्लवर फास्ट पेज रेटा अछि तापर पिला माने निहित मधुर केउटा फरासी राष्ट्रीय विप्लवर आदर्श बाणी नथिला स्वतंत्रता थिला समानता थिला अधिकार भातृभाव कोटा नथिला रे पिला माने आमे मु एबे कहली कोन हबो 78 टा कोन हबो थर्ड अधिकारटा नथिला समानता स्वतंत्रता भातृभाव एटा थिला स्वतंत्रता समानता भातृभाव एतिक थिला रूस रो बाणी रूस विप्लवर बाणी थिला केउं शासन जनमत द्वारा प्रतिष्ठित पिला माने तुम माने जानिछो कोन ना गणतंत्र कार्यात्मक गणतंत्र रे संवादपत्र किए प्रथमे चतुर्थ स्तंभ बोली आख्या देथिले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एडमंड बर्क ना रूसो ना मोनिका क्राफट ना हिलारी साफेज परीक्षा रे एमती क्वेश्चन पके दोजी गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़छि करिया कष्ट ही होछि बुझिलो कि एटा एमती पढ़ एडमंड बर्क के पिला माने एडमंड बर्क लास्ट क्वेश्चन किए कहिथिले गणतंत्र संख्या गरिष्ठर स्वेच्छाचारी शासन बोली किए कहिथिले 81 नंबर क्वेश्चन कौन हबरे पिला माने ना डी डी ट केभली है लास्ट क्वेश्चन टा से कहिथिले है एटा हूँ तुम लंबा वीडियो हो गलानी पिला माने जहाँ भी हो मु 100 रु अधिक क्वेश्चन मु आलोचना करछि 81 टा क्वेश्चन कली ता भीतर मध्य मु अन्य क्वेश्चन मध्य मु डिस्कशन करछि पिला माने मु आशा करुछि ए जेति कि आमे 100 पाखापाखि क्वेश्चन आमे आलोचना कले तुम परीक्षा रे से निश्चित आसीबो या बाहर किछि क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबोनी जदि वीडियोटे जदि तुम मानक बुझा पड़ी जदि वीडियोटी तुम किसी उपकृत होइछ ताले मो चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।